अब हर शनाख्ती कार्ड पर आप फौरन 15 लाख रुपए वसूल कर सकते हैं। अगर आपको भी ये 15 लाख रुपए की रकम फौरन चाहिए तो आप फौरी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस प्रोग्राम के मुतालिक तमाम मालूमात और इसमें रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताने जा रहे हैं, लिहाजा आप अपना शनाख्ती कार्ड भी अपने पास रखें। इसके अलावा भी कुछ आसान शराइत व ज़वाबित हैं, उन पर भी आप पूरा उतरें और आज ही अप्लाई करें। आपको अप्लाई के फौरन बाद तस्दीक का मैसेज भी मिलेगा और उसके बाद आपको ये 1 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की जो रकम है वो भी आपको भेज दी जाएगी। वो आपको कैसे मिलेगी? आपको किसी बैंक से लेनी पड़ेगी या उसके लिए आपका कोई डिजिटल वॉलेट जो है वो इस्तेमाल में लाया जाएगा? इस हवाले से भी आपको बताएंगे। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की इसी वीडियो में सब कुछ इस प्रोग्राम के बारे में आपको बता देंगे। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि ये अभी के लिए किन किन इजला में जो है वो शुरू कर दिया गया है, तो आप तमाम इजला के नाम भी गौर से सुन लेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर आपके जिला का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है तो आप भी फौरी अप्लाई कर सकते हैं। और इससे पहले आपको यकीनन इस बारे में इतनी मुकम्मल तफसीलात किसी ने नहीं दी होगी। काफी सारे लोग बार बार पूछते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बता दें या उसकी मालूमात दे दें जिससे हमको इतनी बड़ी रकम फौरन मिल जाए, जिस पर बगैर सूद के वो रकम जारी की जाए। तो अभी आपको जो प्रोग्राम बताने जा रहे हैं इस पर किसी किस्म का कोई टैक्स वैक्स नहीं है, कोई सूद नहीं है। जितनी रकम आपको बताई जा रही है इतनी रकम ही आप वसूल करेंगे, इसमें कोई कटौती भी नहीं की जाएगी। जी हाँ, इस हवाले से हम वैसे भी कोई ऐसा प्रोग्राम आपको नहीं बताते जिस पर कोई ज्यादा सूद वगैरह होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सूद लेने और देने वाले दोनों गुनाहगार करार पाते हैं और सूद लेना वैसे भी नाजायज है। आप ये समझे कि हम इस तरह के जो सूद वाले कारोबार हैं या सूद के जरिए सूद वाला कर्ज दिया जाता है तो उसकी हम कोई भी मालूमात आपको नहीं देते। हाँ, इसके अलावा बिजनेस लोन है जो कि आपको 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की रकम दी जाती है, या 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की रकम दी जाती है, या 50 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का बिजनेस लोन आपको दिया जाता है। तो इस तरह के काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में हम आपको बताते रहते हैं क्योंकि उन पे कोई सूद नहीं होता, कोई उन पे इंटरेस्ट रेट नहीं होता, इसलिए हम उनकी मुकम्मल मालूमात आपको बताते रहते हैं। अभी भी एक ऐसा प्रोग्राम भी है जिससे आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितनी रकम भी चाहिए आप ले सकते हैं। उस प्रोग्राम की मालूमात भी आपको देने वाले हैं, तो इसलिए आपने थोड़ा सा गौर करना है, समझना है चीजों को। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सही मालूमात नहीं सुनते, जिस वजह से बाद में उनके लिए मुश्किलात का सामना रहता है। उनके पास सही मालूमात ना होने की वजह से वो सही तौर पे अप्लाई नहीं कर सकते। जब सही तौर पे वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे तो फिर उन्हें रकम ही नहीं दी जाती, उन्हें प्रोग्राम में अहल ही नहीं किया जाता। अगर आपसे कुछ शराइत व ज़वाबित मांगी जाती हैं तो आप उन पर पूरा उतरें। जो कुछ आपसे पूछा जा रहा है वो आप सही से इंटर करें। कहीं पर ऐसा ना हो कि वो कुछ आपसे पूछ रहे हों और आप कुछ और बता रहे हो, मतलब सवाल गंदम जवाब चलने वाली बात हो तो उसमें भी गड़बड़ आ जाती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन काबिल कबूल नहीं होती। इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। किसी भी प्रोग्राम के बारे में जब भी हमारी वीडियो आती है तो उसमें हम चाहते हैं कि चाहे वो वीडियो काफी तवील भी हो जाए तो उसमें सब कुछ एक एक करके आपको बताया जाए, ताकि उस प्रोग्राम के मुतालिक आपको कोई और सवाल करने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए आज की वीडियो भी आप थोड़ा गौर से अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी जिंदगी आसान कर सकता है। तो फिर आपने इस प्रोग्राम में लाजमी अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए जो तरीक़ेकार है वो भी आपने लाजमी, मुकम्मल और गौर से सुनना है। और हाँ, ये जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं बिजनेस लोन के, बिला सूद कर्ज स्कीम जारी की जाती है, या 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का एक बड़ा प्रोग्राम भी आने वाला है, तो जितने भी प्रोग्राम है अगर उनकी मुकम्मल मालूमात आपको घर बैठे चाहिए तो आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ एक छोटा सा काम आपने करना है कि अभी से आप यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में यस लिख दें। तो इंशाल्लाह अगर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं लोग और कमेंट्स में यस लिखते हैं, क्योंकि कमेंट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तब जाके आपका कमेंट हमारे पास पहुंचेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह अगली 2-3 वीडियोस आप तमाम लोगों के लिए बहुत अहम होंगी। उनमें आपको तमाम प्रोग्राम्स के बारे में बता दिया जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में तमाम प्रोग्राम्स के बारे में बता देना मुमकिन नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं कि हर प्रोग्राम की अलग अलग आपको मालूमात फराहम की जाए। तो अब इस प्रोग्राम के बारे में मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए तफसील की जाने बढ़ने लगे हैं, तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। देखिए व्यूअर्स, हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तो आते रहते हैं, लेकिन उन प्रोग्राम्स की सही मालूमात आपके पास
पास نہیں ہوتی، اور یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کب اپلائی کرنا ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے، اپلائی کرنے کی موزوں ترین تاریخ کیا ہے، اور آپ کب تک اپلائی کر لیں گے تو آپ کو اہل کیا جائے گا، آخری تاریخ کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر آپ ویسے بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اپلائی کرنے میں دیر کر دیتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ آخری تاریخ فلاں ہے تو اس سے پہلے اپلائی کرنے کے لیے جو آپ کے پاس آپشنز موجود ہوتے ہیں، الگ الگ طریقے کار ہوتے ہیں، آپ گھر بیٹھے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کسی کمپیوٹر والے نیٹ کیفے والوں کے پاس بھی جا کر اپلائی کروا سکتے ہیں، لیکن جو شرائط و ضوابط ہیں ان پر بھی آپ کو پورا اترنا پڑتا ہے۔ تو اب ایک ایسا پروگرام جس کے ذریعے آپ کو پورے 15 لاکھ روپے تک کی رقم مل سکتی ہے، وہ بھی بغیر سود کے۔ ہاں، یہ کوئی بزنس لون تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی رقم ہے جو آپ کی زندگی کو آسان بنا سکتی ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی لسٹ ہم شیئر کرنے والے ہیں، جس میں آپ کو اس بارے میں بتا دیں کہ جتنے بھی اضلاع کے نام ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ان اضلاع میں باقاعدہ طور پر اتنے لوگوں کو یہ بزنس لون بلکہ یہ 15 لاکھ روپے تک کی رقم فراہم کر دی گئی ہے، جس میں تمام اضلاع کے نام ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو اگر آپ کے ضلع کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہوتا ہے تو آپ نے بھی فوراً کمنٹس میں لازمی بتانا ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر بھی اپنے ضلع کا نام جو ہے وہ کمنٹس میں لکھنا ہے، تاکہ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ ہم آپ کو کر سکیں۔ تو بھائی، ضلع بھکر میں 283 لوگوں کو یہ 15 لاکھ روپے تک کی رقم مل چکی ہے، ضلع خوشاب میں 240 کے قریب لوگ ہیں، ضلع لیہ میں 366 کے قریب، میاں والی میں 307 کے قریب، مظفر گڑھ میں 714 لوگوں کو 15 لاکھ روپے کی رقم ملی ہے، چنیوٹ میں 313 لوگوں کو یہ رقم ملی ہے، فیصل آباد میں 851، جھنگ میں 451، سرگودا میں 520، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 376، گجرانوالہ میں 657، حافظ آباد میں 302، قصور میں 484، لاہور میں 1690 لوگوں کو یہ 15 لاکھ روپے کی رقم دے دی گئی ہے، ننکانہ صاحب میں 314، نارووال میں 357، اوکاڑا میں 518، پاک پتن میں 401، شیخو پورہ میں 512، سیال کوٹ میں 570، اٹک میں 287، چکوال میں 263، گجرات میں 466، ضلع جہلم میں 225، منڈی بہاؤدین میں 358، راول پنڈی میں 600، بہاول نگر میں 454، بہاول پور میں 517، رحیم جار خان میں 714، ڈی جی خان میں 498، خانے وال میں 458، لودھرا میں 380، ملتان میں 726، راجن پور میں 368، شاہی وال میں 443 اور وہاڑی میں 517 لوگوں کو یہ رقم دے دی گئی ہے، مطلب 15 لاکھ روپے کی رقم یہ لوگ لے چکے ہیں۔ تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے ضلع کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے ضلع کا نام اس لسٹ میں شامل ہے تو بھی آپ ہمیں لازمی بتائیں، اگر آپ کے ضلع کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے کہ آپ کے ضلع کا نام کیا ہے، تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو یہ رقم کیسے اور کب مل سکتی ہے۔ تو اب آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ آپ کو اپنا گھر بنانے کے لیے رقم فراہم کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ کوئی بزنس لون نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو اپنا گھر بنانے کے لیے رقم فراہم کرتا ہے، اور پورے 15 لاکھ روپے کی رقم دی جاتی ہے جو کہ پورے 9 سال میں آپ واپس کریں گے۔ صرف کوئی 14 ہزار روپے کی جو رقم ہے وہ آپ منتھلی واپس کریں گے، ہر مہینے 14 ہزار روپے کی رقم آپ کو واپس کرنی ہوگی، وہ بھی پہلے 3 مہینے میں آپ واپس نہیں کریں گے، اس کے بعد جا کے آپ اپنی یہ رقم جو ہے اس کی قسطیں واپس بھیجنا شروع کریں گے۔ لیکن 14 ہزار روپے کی ویسے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، جب آپ کو اتنی بڑی رقم مل جاتی ہے تو اس کے بعد یہ رقم اتنا معنی نہیں رکھتی کہ آپ واپس نہ کر سکیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ ایسے تمام حضرات جن کے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا گھر پہلے سے نہیں ہے، کیونکہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے یا گھر پرانا ہو چکا ہے اور وہ اس پروگرام میں اپلائی کر کے اپنے نئے گھر کی تعمیر کے لیے یہ 15 لاکھ روپے کی رقم لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پروگرام چلایا گیا ہے۔ تو اس میں اہلیت کا جو معیار ہے، سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دیں کہ درخواست گزار نادرا ریکارڈ کے مطابق اپنے خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے، درخواست گزار اپنے شناختی کارڈ کے مطابق پنجاب کا مستقل رہائشی بھی ہونا چاہیے، درخواست گزار آن لائن درخواست جمع کرانے کی تاریخ تک پنجاب میں کہیں بھی شہری علاقوں میں 5 مرلہ یا اس سے کم اور دیہی علاقوں میں 10 مرلہ تک کی زمین کا واحد مالک اور قابض ہو، مطلب آپ کی زمین جو ہے وہ آپ کے نام رجسٹرڈ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ہی اس کا قبضہ ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے اس میں گھر بنانا ہے تو یہ شرط تو آپ کو پوری کرنی ہوگی۔ جہاں وہ اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے، مطلب اس میں مرد یا خواتین سب اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح درخواست گزار کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو، مثلا ریاست مخالف، سماج مخالف سرگرمیوں یا سنگین جرائم میں سزا یافتہ نہ ہو۔ اسی طرح درخواست گزار کسی مالیاتی ادارے یا بینک کا
کا ना दहिंदा ना हो, जिसे आप डिफॉल्टर कह सकते हैं कि मतलब वो डिफॉल्टर होगा तो फिर वो इस स्कीम में अहल नहीं हो सकेगा। इसी तरह दरखास्त गुजार नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री यानी कि NSER में रजिस्टर्ड हो और इसके घराने का PMT स्कोर जो है वो 60 या इससे कम हो। 60 PMT स्कोर तक जो लोग हैं वो अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसी तरह ये भी आपको बता दें कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हवाले से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से बताया गया है कि ये प्रोग्राम जो है उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा जिनके पास अपना घर नहीं है या घर बोसीदा हो चुका है। तो इसमें पूरा नक्शा जो है वो भी हुकूमती अहदेदार जो हैं, मुतलका अहदेदार, वो आकर आपको बताएंगे। इस हवाले से वो देखभाल भी करेंगे, आपके घर की मुकम्मल तामीर तक वो आपका साथ देंगे। 2 किस्तों की सूरत में 7.5 लाख पहले और 7.5 लाख बाद में आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह करके आपको पूरे 15 लाख रुपए तक की ये रकम दी जाएगी। तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसमें अब अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप नेट कैफे वालों के पास भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपनी छत अपना घर स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप वहां पर अप्लाई नहीं करना चाहते, आप घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक फ्राहम किया गया है, या सिंपली आप किसी भी ब्राउजर में जाकर acag.punjab.gov.p के सर्च करेंगे। इसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये अपनी छत अपना घर स्कीम का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो पुर कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास वो जो आपकी ज़मीन होगी ना, चाहे वो 5 मरले की है या 10 मरले की है, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, उसकी फर्द मलकियत आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकेंगे। और आपका शनाख्ती कार्ड भी अपने पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिजनेस लोन भी जारी किए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप बहुत ही आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के बिजनेस लोन की मुकम्मल मालूमात आपको चाहिए तो भी आप बता दें, इस हवाले से इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल अपडेट कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को लाजमी सब्सक्राइब करना होगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।